जय जगन्नाथ मु आस्ट्रोलोजर वास्तुविद बेलाराणी आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची श्रीक्षेत्र बहु चैनल को। दर्शक बंधु मनकर आपण क्या सहित प्रेम संपर्क अच्छा भल पाइबा संपर्क अच्छे कि मनरे सब डाउट रोचे आपण परस्पर को पाइपर कि पाइपर आपण भितर संपर्क रही रही काले जड़े जनक अलग हो कि आपण पार्टनर जहाँ को आप बहुत भल पाती काले से आपन को छाड़ी चलीज कि यही जदि विश्वास रोचे बा आपण दिज भल पाइबा संपर्क अच्छा कि सब आपणकर मन मिशुनी मत मिशुनी सब कली झगड़ा हो डर लगुच आपण भितर किसी डिवाइड काले कि एटा गोटे कथा मनकर आपण घरे कहीं रोग शज्या पड़ी रही आपणकर अति प्रिय लोक आप चाहती आपण भितर समाधान हो जाऊ आपण भितर अर्थात समाधान अर्थ कौन माने से लोक भल हो जातु सुस्थ हो जातु आरोग्य हो जातु आपण कामना कर देखु जो मैंने अधिक एज लोक आम चेष्टा करवा किंतु जो मनकर एज रही आपणकर बापा माँ भाई भौणी परिवार केही भी सबु बेले रोग व्याधि भोगुंट से आरोग्य हो जातु जदि आप चाहते यहाँ तापर कथा हूँ जदि आपणकर कौन इच्छा रही एवं पर्यंत ताहा पूरण होनी आपण पूरा शिद्दत सह चाहते आपणकर इच्छा पूरण हो जाओ सक्सेस आपन को निश्चिंत भाव में चाकरी हो विवाह हो खेल हो इंटरव्यू हो आपणकर कौन भी प्रोजेक्ट वर्क कर भी आप चाहते आपन को संपूर्ण सफलता मिल जाओ आप सक्सेस हो जातु तेबे आपण माने इच्छा आपणकर बहुत दिन जहाँकि एवं पर्यंत अपूरणीय रही जाओ तेबे आज गोटे सुंदर उपाय आपन को कहबी कला फितार उपाय यही कला फिता अति सहज अति सरल उपाय टे कहबी आपन को बहुत भल काम दब बहुत पावरफुल उपाय टे बहुत जनक उपरे उपाय को प्रयोग कराई सफलता मिली तो आपण आपको प्रयोग रे नियंतु सफलता सह करंतु आपणकर भल पाइबा को लेकिन स्वामी स्त्री भल रिलेशन संपर्क को लेकिन बा आपणकर कहार देह खराब अच्छी तापाई बा आपण कौन इच्छा करके देखंतु निश्चिंत भाव रिजल्ट मिलिबो एटा मोर विश्वास आपण विश्वास उपर विश्वास रखिकी श्रद्धा सह करंतु फायदा निश्चिंत मिल वीडियो मूल शेष पर्यटन देखा अनुरोध एवं पर्यंत जदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तेज करनी यह छड़ा कौन समस्यार समाधान जदि मो द्वारा करने चाहूँगी तेबे ऑफिस फोन नंबर ये चैनल अच्छी मैनेजर बाबू को फोन कर मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारे मोर अपॉइंटमेंट नवा पर ही मो सांगे कथा ही पारे अपॉइंटमेंट न नेले कथा ही पारे जदि अपॉइंटमेंट नबार ना तेज फोन करंतु नाही यह छड़ा दर्शक बंधु आ गोटे कथा मुझे कौन कहवाक चाहे आपण को जे सबुबले हसु था सबुबले खुशी था अन्य मानकर मंगल चिंता करंतु देखिए आपणकर मंगल हम यहाँ हूँ प्रत्येक रिमेडीर उपर रिमेडी अन्य मानकर आप जब उपकार चिंता करेंगे निश्चिंत आपणकर सबुबले भगवान ईश्वर मंगल करेंगे तो प्रभु जगन्नाथ दयारू सब सुरक्षित रुहतु महालक्ष्मी आशीर्वाद सब रहू पिला दीर्घजीवी हूँ एवं जी आम प्रतिकार आड़क गोटे माने बेकरे पड़ी पारिबा साइजर अर्थात अध मीटर कला सूता आपण नियंतु अधा मीटर कला सूता नहीं कि आपण कौन करेंगे घर पाखर जेकोसी हनुमान मंदिर को जातु हनुमान मंदिर रे कौन करेंगे भाईना जी पूजा करुँच आप हनुमान को दीप लगे पारे धूप लगे पारे भोग दे पारे फूल दे पारे से आप श्रद्धा उपर कथा कौन देवे कौन न देवे किंतु मुंडिया टे तो निश्चिंत जदि किसी भी न दौरान मुंडिया मारे प्रभु को एवं डाकिबे प्रभु आपण साहाय्य चाहूँगी दया करंतु मोर इच्छा पूरण होबाकू बा मोर इच्छा पूरण होबार यही कथा कहीकि भाईना जी अच्छा कहे हनुमानकर पाद तलू माने पाद उपरू आपन किसी सिंदूर गोटे पत्र आपन को देदेवे केते भोग फोग पत्र थिबो बा कौन से फूल थिबो जब सफिशिएंट आसला भाया पादरू आपन को सिंदूर टे देदेवे से सिंदूर धरिकी आप हनुमान मंदिर में बसी जातु बसिकी कौन करेंगे प्रथमे जदि से आपण हनुमान चालीसा पढ़े खूब भल कथा हनुमान चालीसा पढ़ी सारिबा पर आपण कौन करेंगे ना से जो सूता देहरे आपण 9टा गंठी देवे जे गोटे गोटे की देवे प्रथमे आपण गोटे गंठी देवे गोटे गंठी देकी आपणकर इच्छा कौन सेटा आपण कहे मनकर मो पार्टनर सबुबले मो सांगरे अच्छी आमर विवाह हो जाइए मो पार्टनर सबुबले मो सांगरे अच्छी आम विवाह हो जाइए सेकेंड गंठी देवे यही आपण प्रथम गंठी देवे से जो हनुमान का पाद सिंदूर से नहीं टोपाटे ताऊपर लगेबे तापर आपण सेकेंड गंठी देवे से हनुमान को माने निज मन कथाटी कहे मु उदाहरण देली
ଭଲ ପାଇବା ବା ବିବାହ ବିଷୟରେ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ମିଠା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି କହିବେନି ଯେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ମିଠା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ହିଁ ପାଟିରେ ଧରିବାର ଆମର ନାହିଁ। ଚାକିରି, ମୋର ଭଲ ଚାକିରିଟା ଏତିକି ମାସ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଅଛି ବା ମୁଁ ପାଇସାରିଛି, ବା ମୋର ଲଭ୍ରେ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିସାରିଛି, ବା ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ମୁଁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣି ସାରିଛି ଏତିକି ମାସ ଏତିକି ଇଏ ଭିତରେ, ବା ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣି ସାରିଛି, ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇସାରିଛି। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ବା ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କହିକି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଦେବେ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ମାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି କହିକି ଦେବେ, ଟୋପେ ମାରିବେ। ଏମିତି କରି ଆପଣ 9ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁ ଅଧ ମିଟର ସୂତା ନେଇଛନ୍ତି ତାର ମଝି ଜାଗାରେ ଆପଣ 9ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଥିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁ ବଳକା ସୂତାଟା ଥିବ ଯେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତରେ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ମଝି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି କଳା ସୂତାକୁ ମଝିରେ 9ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 2 ମୁଣ୍ଡ ସୂତାର ରହିବ 2 ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ 2 ମୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ, ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏତିକି କହିବେ ଯେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ କହିବେ, ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗାଇବେ। ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୂତାଟିକୁ ଆପଣ ଧରିବେ। ସୂତାଟିକୁ ଧରିକି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଆପଣ 21 ଥର କହିବେ। 21 ଥର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋର ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ବା ମୋ ଜୀବନ ମୋର ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବିବାହ ହେଇସାରିଛି, ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ହେଇସାରିଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ 21 ଥର କହିବେ। 21 ଥର କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଶବ୍ଦଟିଏ, ଓମ୍ ହମ୍ ହନୁମତେ ନମ, ଓମ୍ ହଂ ହନୁମତେ ନମ, ଓମ୍ ହଂ ହନୁମତେ ନମ। ଏଇଟାକୁ 108 ଥର ଆପଣ ଜପ କରିବେ। 108 ଥର ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି। ଇମାଜିନ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇଟା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲଭରକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି, ବା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଅଫିସରେ ବସିଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପଜିଟିଭଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ ଇମାଜିନ୍ କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧାଗାଟା ଯେଉଁ ସୂତାଟା କଳା ଫିତାଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ବେକରେ ପକାଇବେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ତ ନିଜ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ନିଜ ପାଇଁ, ତାକୁ ବେକରେ ଆପଣ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନିଜ ବେକରେ ପକାଇବେ, ଯଦି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଆପଣ ପକାଇ ଦେବେ। ବେକରେ ସେମିତି ସେଇଟା ପଡ଼ିକି ରହିବ। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ସେବେ ସେ କଳା ସୂତାକୁ ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ିକି ନେଇକି କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ, ଭଲ ପବିତ୍ର ଗଛ ଯାହା, ଓସ୍ତ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଭଲ ଗଛ ଯାହା, ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ଥୋଇକି ଆସିବେ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇକି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଦ ତଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଉନି, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଗମ୍ଭୀରା ପାଖରେ ଆପଣ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଉପାୟ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ବିଶ୍ୱାସ ସହ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା। ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।